Ala, si Bro Bobong, oh, tatambling, oh. Mapagtumbling si Bro Bobong, guys. Ay! Ay! Ay, magaling talaga to si Bro Bobong. Ayan. Ayan, oh. Oh. Oh, rescue. Ayan, rescue. Ayan na, guys, oh. Oh. Kita yung ulo, oh. Oh. Ayan, oh. Naku, layo pala eh. Yan, lumalangoy. Yan, oh, layo, guys. Napakalayo niyan. Oh, sobrang layo. Lasa na yun. Nawala na. Ayan na, guys, oh. Oh. Lapit natin. Ayan. Papaanod lang siya dyan. Tingnan nyo, guys, oh. Oh. Ngayon si Bro Bobong. Oh, buti nga nakapag-back tumbling ka pa. Ayan. Pero akala ko may bulang kristal dyan. Wala pala. Ayan, guys, si General. Ayan, oh. Oh. Sabi doon, bawal tumalon. Kaya di ako tumalon. Eh, tingnan nyo, malinaw naman talaga. Bawal tumalon. Kaya maraming tumalon. Ayan, oh. Ayan, live po sa Bitbit River, North Sagaray, Bulacan. Ayan po. Shout out po. Ako, ayoko na mag-tumbling, no? So, mahirap na sa atin tumambling. Sa lupa na lang tayo tatumbling, huwag na sa tubig. Okay, bye guys. Bye.